कि दुसंवाद शुणेल दवारिक एक दुसंवाद शुणेल जी वीर कंसासुरे केते आशा करिथिली मने पुतना षड़मल्ल निहत करिबे बोली नंदन नंदन हेले आउ नाहंती पुतना नाहंती मोर षड़मल्ल वीर महाराज ताहेले कोन महामंत्री सत्य हेब सेई दैववाणी ना महाराज ना केबे हेले सत्यरे परिणत हेब नाही सेई दैववाणी महाराज हेले महामंत्री महाराज जदि दैववाणी सत्य नुह किए से बालक केउ बरे बलियान सेही केबा नाम तार नारायण 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 प्रणाम चरणे देवर्षि नारद आयुष्मान भव कीर्तिमान भव यशस्वी भव वर्ष এই যে ত্রিপুর বিজয়ী কংসাসুর মন দুঃখিত आहे कंस किं पाविरस आहे कंस किं पाविरस मलिन दिसुछि तुम्हारी मुख आहे कंस किं पाविरस तमरी वाक्य अनुसारे गोपनग्रे प्रेरण कली पुतना सुंदरी गोपनग्रे प्रेरण कली षड़मल्ल वीर नारायण नारायण हेले देवर्षि आहु नाही मोर पुतना सुंदरी आहु नाहंती मोर षड़मल्ल वीर ताहेले कोन सत्य हेबो सेही दैववाणी कहि पारिबो देवर्षि किए से बालक केउ बरे बलियान सेही केबा नाम तार नारायण 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 जानिछ देवर्षि हे वत्स कंस देवर्षि देवकीर सप्तम गर्भर संतान जे उभान होई जाइछि से आउ केहि नुहे वत्स किए सेही से होछि धवल वर्ण बलराम आउ वत्स देवकीर अष्टम गर्भर संतान जे कि श्यामल वर्ण नाम तार कृष्ण हे कंस ए द्वापर जुगरे लोक कहउछंती से हेउछंती स्वयं नारायण अवश्य कौन कहिले देवर्षि अवश्य सप्तम गर्भ संतान जो अदृश्य हो जाइथिला जन्म नहीं अछि बलराम रूपे एवं अष्टम गर्भ संतान हेउछि श्री कृष्ण
ଆଉ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବତ୍ସ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବଳେ ବଳିଆର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଥୁରାପୁରରୁ ଯାଇଥିବା ଦୁର୍ବାର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଲ ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କହିପାରିବ ଦେବର୍ଷି ବତ୍ସ ଆଉ ଅଛି କି ଉପାୟ କି ଉପାୟ ବଧ କରିବି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ? ଏହି ତ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଲ ବତ୍ସ। ଉପାୟ ଉପାୟ ଅଛି ବତ୍ସ। କଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ଉପାୟ ଅଛି? ହଁ ବତ୍ସ। ବ୍ୟକ୍ତ କର ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ତାହେଲେ ମଥୁରାପୁରରେ ହେବ ଧନଶ୍ରୀ ଉଷା ବ୍ରତ ଧନଶ୍ରୀ ଉଷା। ଧନଶ୍ରୀ ଓଷା ହଁ କିଏ କରିବ ଏ ଧନଶ୍ରୀ ଓଷା? ସଧବା ନାରୀ ଯେ ଏ ବ୍ରତ କରିଲେ ହୁଇ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ। ଦେବର୍ଷି ସଧବା ନାରୀ ଯେ ଏ ବ୍ରତ କରିଲେ ହୁଇ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ତାପରେ ପତିର ଆୟୁଷ ପଢ଼ଇ ରାଜନ ହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ। ଆହେ କଂସ ରାଜନ କର ଧନ ଶ୍ରୀ ଓଷା ବିଧାନ ହେ। ଆହେ କଂସ ରାଜନ ତାହେଲେ ଦେବର୍ଷି ବତ୍ସ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମୋର କରିବେ ଧନଶ୍ରୀ ଓଷା। ଅବଶ୍ୟ ହେଲେ କହିପାରିବ ଦେବର୍ଷି ବତ୍ସ ଏହି ଓଷା କଲେ କଣ ହୁଏ ଆବଶ୍ୟକ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷେ ଭାର ଯେ ନୀଳ ପଦ୍ମ ଲୋଡ଼ା ହୁଇ କଂସ ଜାଣ ସମସ୍ତ ପାଖୁ ନଥିବ ଅର୍ଦ୍ଧମୁଦ୍ରିତ ସର୍ବପଦ୍ମ। କଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି? ଅବଶ୍ୟ ଧନଶ୍ରୀ ଓଷା କଲେ ଲକ୍ଷ ଭାର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ହୁଏ ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ କଣ ହେବ ଦେବର୍ଷି? ହେଲେ ବର୍ଷ এই ধনু সংক্রান্তি পরে সেই পদ্ম পুষ্প পাইবাটা দুর্লভ অবশ্য দুর্লভ। কଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି? অবশ্য ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। অবশ্য না ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ? গোপনগরে পদ্মবন কালিন্দ্রীর হদে পুষ্পজান হেলে সে জলে যে কাড়িয়া বাস করিছি কংসরাজ। ଗୋପନଗ୍ରେ অবশ্য କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଅଛି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ। অবশ্য ଚିଟାଉ ପ୍ରେରଣ କରିବି ନନ୍ଦ ରାଜ ପଶେ। অবশ্য ଚିଟାଉ ପାଇଲେ ସେଇ ନନ୍ଦ ରାଜା ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇବ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ। কালেন্দ্রী হল অবশ্য ଆଉ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଅଛି କାଳୀ ନାଗ। যেতেবেলে কৃষ্ণ
পদ্ম পুষ্প কৃষ্ণ বলরাম পদ্ম ফুল আনিবাকু গলে নিশ্চয় কালী নাগ দংশন করিব অবশ্য। কৃষ্ণ বলরাম মহারাজ তাপরে বৎস এই সংসার মধ্যরে নথিব আপনଙ୍କ শত্রু নির্ভୟରେ একাঙ্গ চক্রবর্তী রাজানুরাজা হয়ে বজ্র সমরত্র সিংহাসনে মথুরার উপবিষ্ট হই দেখি প্রণাম চরণে দেবর্ষি নারদ